नमस्कार जय जगन्नाथ केमती अच्छे आपण मैंने भले थे खुशी थे गोटे विश्वास थे गोटे भरोसा थे आम आम महाप्रभु तो अच्छा ना प्रति मुहूर्त था प्रति क्षण था प्रति भावर डोरी बंधा होती से मु कहे से चकाखी कथा कहे कथा शुणे कोह दिए कोह निए महाप्रभु एमती भावर मुझे ठाकुर कहे ना ठाकुर कहीं कहे ठाकुर होते कौन मो पाखे घसईकी जाता कि ठाकुर होते कौन जो मो भोक तो देना निद तो देना भोक हुए महाप्रसादर अभड़ा ना शुणिले भोक हुए जो श्रीमंदिर आसे पाखु आसे मो पाखे टंकाटा पैसा रखे ना मु कह महाप्रभु आपणकर कुकुरटा मुझे पाखु जाऊँगी आपन तो खुआइबे ना मते भोक तो मोर महाप्रसाद से महाप्रसाद भोकर मोर आत्मा पूरी जाए आपन महाप्रसाद दियंती मु महाप्रसाद जीवन में केबे भी किणिक खाइनी आपण मान भी पूर्व वीडियो रे भी बहुत थर देखिथे केमती राति 12टा गोटे बेले महाप्रसाद साह आसिक कटक रे पहुँचती दिने दिने तो 2 थर महाप्रसाद आसिक राति पहुँची मु जानी नथबी किए आसिक आगे गेट पाखे ठिया महाप्रसाद दिंतु लोभ तो सेतिकी महाप्रसाद लोभ पुणी आमे जीवा एमिति एक सेवकों पाखक जी प्रभु को प्रतिदिन तांको सेवा छड़ा खुआ खुआउले खुआ टिके नेबे राति से को समय खुआ खुआइबे आउ दिने लोभ करचंती से खुआ को महाप्रभुंकर खुआ को नुहे महाप्रभु को लगी खुआ रूपी महाप्रसाद तापरे कौन है आमे तांको मुहरु निजे शुणा जे से खुआर प्रसाद को से लोभ कर कौन है केते विचित्र लीला महाप्रभु कौन करचंती से सेवक गति जीवा तांको परिचय से देवे ये अद्भुत लीला भावर ठाकुर लीला भावर चंदन करुवा सेवक मुहरु शुणा से खुआर कथा। जय जगन्नाथ मो ना रामकृष्ण घटुआरी महाप्रभु अति छोट सेवकटी महाप्रभु को जो पिलाटे होता है ठीक आज से 20-22 वर्ष होता है एवं तो 40 वर्ष हो गले 10-12 वर्ष तलर घटना मु सब आम घर दोलमंडप साई मंदिर बहुत पाखे एवं घर सामने आमर जड़े लोक से क्षीर दुकान कर सी सबुदिन गोटे खुआ दियंती जगन्नाथ पाखे से खुआटा बड़ सिंगार भेषर महाप्रभु को लगी हुए एवं सबुदिन से खुआटा मु निजे नहीं जाए गोटे दिन से खुआटा नहीं जावा बाटे माने मारे चिंता कली खुआटा को भोग कर निजे खाती जो एक्सरसाइज करता है खुआटा जब प्रतिदिन गोटे खुआ खाइबी तो निश्चित भाव मो शरीर हृष्टपृष्ट हम या मन मन चिंता कर जनईनी क्या आम घर ठू कि बाटे खुआटा महाप्रभु को नहीं समर्पण कर दियंती ना सेटा बड़ सिंगार बेसर महाप्रभु सिंहासन पाखे लगे से खुआटा सिंहासन लगे सेटा खुआ एवं पौड़ महाप्रभु प्रतिदिन पौड़ आलती बेले सेटा लगी हुए एवं सेटा मु पाए जी पालिया सेवक था जायफल पानीटा केतोले दिया जाए जायफल पानीटा प्रति महाप्रभु भोग लगी हुए घसा लगी हुए बिड़िया पान महाप्रभु लगी हुए बुझिपारे ना नहीं महाप्रभुर जायफल पानीटा अति प्रिय घसा पानीटा आप अति प्रिय महाप्रभु खाद्य खाई सारापर से जल महाप्रभु से खाद्य जमी आम जल पीऊँ महाप्रभु जायफल घसा कहुए आम बुझिपारे बिड़िया भी महाप्रभु खाती खाद्य खाई सारापर महाप्रभु बिड़िया मणई कराए मणई बोली कहुए महाप्रभु बिड़िया मणई कराए से भाया बड़ सिंगार बेसर जे सी खुआटा को जड़े दियंती मु से खुआर अधिकारी नुहे मोर कमला नहीं कि पाखे पहुँचेबा किंतु पहुँचा भितर मुझे लोभ कली मन मन चिंता कली से खाती यह बोली जो 22 पाँच अतिक्रम कर जाऊँगी काशी विश्वनाथ पाखे मो हाथ खुआटा खसी पड़ा तले खसी पड़ा जो निजक भारी अपराध मन है बोली जहाँ महाप्रभु जिनस लोभ कली हे प्रभु मत कृपा कर मुझे दिने आपंकर जिनस प्रति लोभ करी मत क्षमा करंतु चिंता करी कौन करी खुआटा मारा हो गला जब पड़ जाए जेहेतु सी पत्र भितर बंधा गोटे जरी भितर अच्छी जरीटा तो हाथ खसी पड़े तले काले ता भितर को जीव कि न जीव पूजा हे या बोली द्वंद्व रहीकि
22 ଗଲା ପରେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଗୁମୁଟଟେ ପଡ଼େ। ସେ ଗୁମୁଟ ଭିତରେ ଜଣେ ପୂଜା ପଣ୍ଡା ସାମନ୍ତ ବୁଢ଼ା ହେଇକିରି ସେ ଚାଲି ଚାଲି ସେଗୁଡ଼ା ଆସୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ସାନ୍ଦେ ନା କ'ଣ କହୁଛୁ ମଣି? ମୁଁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା ଏମିତି ଗୋଟେ ଖୁଆ ନେଇକି ଆସିଥିଲି ଆଉ ସେଇଟା ଏମିତି ପଡ଼ିଗଲା, ଆଉ କ'ଣ କରିବି ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ। ନା ଗୋଟେ କାମ କରେ, ବଡ଼ ଦେଉଳ ଭିତରେ କିଛି ମାରା ନାହିଁ, ତାପରେ ସେ ପତ୍ର ଭିତରେ ଜରି ଭିତରେ ଅଛି, ତୁ ଗୋଟେ କାମ କରେ ତାକୁ ଏଇ କାଠ ପାଖେ ଭୋଗ କରିଦେ ଆଉ ସେଇଟାକୁ ତୁ ଖାଇଦେ, ମୋତେ ସିଏ କହୁଛନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି ହଉ ଆଜ୍ଞା, ଏହା କହିକି ଯାଉ। ସେ କହିଲେ ଅର କାଠ ପାଖେ ତ କେହି ନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ଯିବି ତୋର ଭୋଗ କରିଦେବି କହିକି ସିଏ ମୋତେ ମୋ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଧରିକିରି, ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଭଣ୍ଡ ଦୁଆର ଯେଉଁ ଅନନ୍ତ ବାସୁଦେବ ଅଛନ୍ତି ସେଇ ବାଟ ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ଚଢ଼େଇକି ନେଇକି ଗଲେ ଭିତରକୁ। ସେ ଯିବାକୁ ମିନିମମ୍ 15 ମିନିଟ୍ ଖଣ୍ଡେ ଲାଗିଲା। ତାଙ୍କୁ ଯେତେ ଧୀରେ 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 ସେ ବାଟ ଦେଇ ସେ 15 ମିନିଟ୍ ଖଣ୍ଡେ ଲାଗିଲା ସେ ଭିତରକୁ ଗଲେ ଏବଂ ସେଠି ଠିଆ ହେଇକିରି କାଠ ପାଖରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସେ ଦେଖେଇ ଦେଇକି ମୋ ହାତକୁ ବଢ଼େଇ ଦେଲେ। ମୁଁ ପୁଣି ତାଙ୍କୁ କହିଲି ଆପଣ ଟିକେ ନେଉନାହାନ୍ତି ଖାଇବେ। ନା ନାଇଁ ନାଇଁ ବୁଢ଼ା ଲୋକ, ମୁଁ ଆଉ ରାତିରେ ହଜମ କରିପାରିବି, ତୁ ପିଲାଟେ ଟୋକାଟେ ଖା। ଏହା ବୋଲି ମୋତେ ସେ ବଳେ ମାନେ ଟିକିଏ ନୁ ନା ଏତେ ବାଧ୍ୟ କରୁଛୁ କହି ସେ ଗୋଟେ ଏଡ଼ିକି ଟିକେ ଗୁଳା ନେଇ ବାଟିରେ ପକାଇଦେଲେ। ମୁଁ ଲାଗେ ଟିକେ ରୁହନ୍ତୁ, ମୋ ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ, ଆଉ ଭୋଗ କଲେ ତ ଦକ୍ଷିଣା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା, ସେଠି ସିନା ଦେଇ ଦେଉଥିଲେ ଦକ୍ଷିଣା ଦେଉନି, ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଭୋଗ କଲେ ଦକ୍ଷିଣା ଦେବି, ମୋ ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ, ଟିକେ ଠିଆ ହୁଅନ୍ତୁ ମୁଁ ପଇସା ନେଇକି ଆସୁଛି କହିକି ଦୌଡ଼ିକି ଚନ୍ଦନ ଘର ଭିତରକୁ ଗଲି। ଗଲାବେଳକୁ ଆମର ଜଣେ ଅଜା ସିଏ ସେବା କରନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି ଅଜା କିଛି ରେଜା ପଇସା ଥିବ ଦେଉନ? ସେ କହିଲେ ସେ ଥାକେରେ ଅଛି ନେଇଯା। 7-8 ଟଙ୍କା ଖଣ୍ଡେ କ'ଣ ରେଜା ପଇସା ଥିଲା, ମୁଁ ଆଣିକି ଦୌଡ଼ିକି ଆସିଲି। ଆସି ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଦେବାକୁ ଗଲାକୁ ସେ ଆଉ ନାହାନ୍ତି। ଗୋଟେ ସ୍ଥାନ ବୋଧେ ପଳେଇଲେ, ଅପେକ୍ଷା ନକରି ପଳେଇଲେ। ସେଥିପାଇଁକା ସେଇ ଅନନ୍ତ ବାସୁଦେବଙ୍କ ବାଟେ ଆସିକିରି ଫେଣି 22-5 ଜାଗାକୁ ଖୋଜିଲି, ଦୌଡ଼ିକି ଆସିକିରି ପାଇଲେନି। ସେତେବେଳେ ଏତେ ଲୋକ ଗହଳି ନଥାନ୍ତି, ପୁରା ମାନେ ଆପଣ ପାଟଗଣାରେ ଯଦି କିଏ ଚାଲୁଥିବ ଆପଣ ଜାଣିଯିବେ ଯେ ଚିହ୍ନା ପରିଚୟ ଲୋକ ହେଇଥିବ, ଦେଖିଲେ ଜାଣିଯିବେ ଇଏ ଆମର। ପାଟଗଣା ଯାକ ବୁଲିଲି, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମନ୍ଦିର, ଉତ୍ତର ଦ୍ୱାର ତ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ବନ୍ଦ, ସେପଟେ କେହି ଯିବେନି, ତେଣୁ ଦକ୍ଷିଣ ଦ୍ୱାର ପଶ୍ଚିମ ଦ୍ୱାର ଗଲି, ଦକ୍ଷିଣ ଦ୍ୱାର ଗଲି, ପାଇଲେନି। ସେବେଠୁ କେତେ ଦିନ ଯାଏଁ ତାଙ୍କୁ ଖୋଜିଲି, ବହୁତ ପୂଜା ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ଯାଇ ପଚାରିଲି। ସେତେବେଳେ ସବୁ ବୁଢ଼ା ପୂଜା ପଣ୍ଡା ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଯାଇ ଦେଖିଲି, ତାଙ୍କର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଲେଣି ତାଙ୍କୁ ଜାଣିଲି। ତେଣୁ ମନେ ମନେ ଜଣଙ୍କୁ କହିଲା ଭିତରେ ସେ କହିଲା ତୁ ଏତେ ଖୋଜ ନା, ସେ ପ୍ରଭୁ ନିଜେ ଆସିକି ତାଙ୍କର ଜିନିଷ ସେ ଗ୍ରହଣ କରି ତୋ ହାତକୁ ବଢ଼େଇ ଦେଇ ଗଲେ। ଆପଣ ସେବକ ହେଇକିରି ମଧ୍ୟ ବି ଏବେ ବି ସେ ପୂଜା ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି? ସେ ମୁଁ କହୁଛି 12-13 ବର୍ଷ ତଳର ସେ ପୂଜା ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ମୁଁ ପାଇଲିନି। ମୁଁ ବହୁତ ଜଣ ପୂଜା ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ସେଇଦିନ ଦେଖିଥିଲି। ତାପରେ ମୁଁ ସେତେ ବି ଚିହ୍ନି ନଥିଲି, ମନ୍ଦିରରେ ସମସ୍ତ ସେବକଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ନଥିଲି, କାଳେ ସିଏ କିଏ ହେଇଥିବ ତାଙ୍କୁ ନିଜ ଘରେ ସବୁବେଳେ ପଚାରେ। ବୁଢ଼ା ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ବି ପଚାରୁଛି ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଏମିତି ଲୋକ, ସିଏ ପଚାରେ ଅମୁକ ପୂଜା ପଣ୍ଡା ଯାହା ଦେଖିବୁ, ସମୁକ ପୂଜା ପଣ୍ଡା ସିଏ ଏଠି ବସିଥିବେ ଯାହା ଦେଖିବୁ। ମୁଁ ବହୁତ ଥର ବି ଖୋଜିଛି ସେ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖା ହେବି, ପାଇନି। ଏବଂ ସେ ପୂଜା ପଣ୍ଡା କିଏ, ସେ ତାଙ୍କ ନାଁ ଗାଁ ବି ମୁଁ ଜାଣିନି। ଆଉ ସିଏ ସେଇଦିନ ଦେଖା ହେଇଥିଲେ, ସେଇଦିନଠୁ ସେ ଉହା ହେଇଗଲେ କୁଆଡ଼େ ମୁଁ ଜାଣିନି। ସେ ମୁହଁ ମୁଁ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ତା ପରଠୁ ପାଇନି। ଏବେ ତ ଅଳ୍ପ ବହୁତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ସାରିଛି, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଚିହ୍ନି ନଥିଲି। ତେଣୁ କିଏ କହିଲେ ଆଉ ଆମ ସାହିର ବୋଲି, ଆମ ସାହିରେ ବି ଯାଇ ଦେଖିଛି, ନା ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିଛି, ମୁଁ ସିଏ ନୁହେଁ, ସିଏ ବି ନୁହେଁ। ତେଣୁ ବହୁତ ସେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଣେ କହିଲେ ତୁ ଏତେ ଖୋଜେ ନା, ସେ ପ୍ରଭୁ ନିଜେ ଆସି ତୋ ଜିନିଷ ଗ୍ରହଣ କରି ତୋତେ ଦେଇ ଗଲେ। ଏବଂ ସେ ଯାହାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ସେ ତା ପାଖକୁ ଆସନ୍ତି, କେଉଁ ରୂପରେ ହେଉନା କାହିଁକି, ସେ ସେବକ ହେଉ, ସେ ଭକ୍ତ ହେଉ, ସେ ଯିଏ ହେଉନା କାହିଁକି। ତେଣୁ ସେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସେଇ ବେଠୁ ଏବେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଯୋଡ଼େ ଖୁଆ ନେଇକି ଯାଉଛି ପ୍ରତିଦିନ, ଆଡ଼ ଆଖିରେ ସେ ଖୁଆକୁ ଅନାଏନି, ନେଇକି ତାଙ୍କର ଥୋଇଦି ସେ ବଡ଼ ସିଙ୍ଗାର ବେଶରେ ଲାଗେ। ଆଉ ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ବି ସେ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ କ୍ଷୀରବାଲା ସିନା ଦେଉନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରତିଦିନ ମୋତେ ଖଞ୍ଜି ଦେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ନିଏ ନହେଲେ ସିଏ ନିଅନ୍ତି, ସବୁଦିନ ତାଙ୍କ ଖୁଆ ନେଇକି ରାତିରେ ଯାଇକି ତାଙ୍କ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି। ତେଣୁ ସେବକଙ୍କୁ ସେ ଯେଉଁ ସେବା ଦିଅନ୍ତି ସେ କେବେ ତାଙ୍କଠୁ ନିଅନ୍ତିନି। ଭାରି ଦୟାଳୁ ଆଜ୍ଞା, ଭାରି ଦୟାଳୁ, ବୁଝିପାରିଲେ। ଯେମିତି ମାଆ କାନ୍ଦିଲେ ସିନା ପିଲା କ୍ଷୀର ଦେବ, କିନ୍ତୁ ନ କାନ୍ଦିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଦେଇଦେବା ଲୋକ ସିଏ ଆଜ୍ଞା। ଖାଲି ତାଙ୍କୁ ସେତିକି ଭାବରେ, ନିବିଡ଼ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାର ଅଛି ଆଜ୍ଞା। କେତେ ଯେ ସିଏ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ସେ କଥା କହନ୍ତି। ଦିନେ ଡାକ୍ତର କହୁଛି ତ ମୋର କିଡ଼ନୀରେ ମୋର ପରିସ୍ରାରେ ବ୍ଲଡ଼ ପଡ଼ିଲା, ଡକ୍ଟର କହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟୋନ୍ ହେଇଛି, ପେଟର କିଡ଼ନୀ ଭିତରେ ଷ୍ଟୋନ୍ ହେଇଛି। ଏବେକାର ଘଟଣା ଆଜ୍ଞା, 2-3 ମାସ ତଳ ଘଟଣା। ମୋ ପେଟ ଏଡ଼େ ଜୋରରେ କାମୁଡ଼ି ପକାଇଲା। ମୁଁ ଏଠି ଜଣେ ପ୍ରଫେସର ଜଣେ ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ, ଅଶୋକ ପରିଡ଼ା ତାଙ୍କ ନାଁ। ତାଙ୍କୁ ଦେଖାଇଲା ପରେ ସିଏ ମୋତେ କହିଲେ ବୋଧେ ପରିସ୍ରା ଟେଷ୍ଟ କରାହେଲା, ପରିସ୍ରା ଟେଷ୍ଟରୁ ପରିସ୍ରାରେ ମୋର ବ୍ଲଡ଼ ଥିଲା। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ପରିସ୍ରା ପରେ ସେ କହିଲେ ତାହେଲେ ଆପଣ ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତୁ, ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଇଏ କରନ୍ତୁ, ସିଟି ସ୍କାନ୍ କରନ୍ତୁ। ସିଟି ସ୍କାନ୍ କଲାବେଳେ ସିଏ କହୁଛି, ସିଏ ତା'ର କ'ଣ 6-7 ଘଣ୍ଟା ପରେ ରିପୋର୍ଟ ଦେବ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ସାନ ଭାଇ ବିକଳେଇ ପଚାରିଲା କ'ଣ ନା ହଁ ବୋଧେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋନ୍ ଅଛି ଜଣାପଡ଼ୁଛି, କିନ୍ତୁ ରିପୋର୍ଟ ଯେହେତୁ ଆସିନି ଆମେ କିଛି କନଫର୍ମ କହିପାରୁନୁ, କହୁଛୁ ଦେଖିକି। ସେଠୁ ମୋତେ ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ କରିବାକୁ ନାହିଁ। ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ ବାଲାକୁ ଯେତେବେଳେ ପଚାରିଲା, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତିବ୍ୟସ୍ତ, ଷ୍ଟୋନ୍ ଅଛି, ଅପରେସନ୍ ହେବ, ବୁଝିଲେ। ତେଣୁ ଆହୁରି ଭୟଙ୍କର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜଣେଇଲି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ପଥର ଖସେଇ ଦେଉଛୁ, ଏଇ ଛୋଟିଆ ପଥରଟେ ମହାପ୍ରଭୁ କିଛି କରିପାରିବୁନୁ।
सेवक प्रिय जदि सतरे ताल आज प्रमाण देखा ना सेवक तो आउ मत आगे भारी डर इंजेक्शन टे नाक भारी डर तेणु मुझे तू मो मन कथा तो मेडिसिन आणिक दुकान में फेरी देवा लोक तो तुलसी चंदन पानी खाई भल हो मोर आ जोटे अति कष्ट हुई तोर ना नहीं गोटे मेडिसिन खाईदी सत्य घटना आज्ञा बुझिपारे समस्त सहित छलना कर महाप्रभु सहित के तले छलना करहबनी मिछ कथा कहीहबनी ता पाखे मुझे गोटे मिछ कही आपको कहली तार अवस्था कौन है सेठी महाप्रभु कहली प्रभु जब सतरे किसी हो आज्ञा मु मेडिकल बड़ मेडिकल टेस्ट कली अल्ट्रा माने सीटी स्कान कली सी मत ये कथा कहली मत सी कहले आप जातु प्राइट अल्ट्रासाउंड करदे अल्ट्रासाउंड कला जड़े बेणुपड़ माड़ी बोली जड़े लोक अच्छा पेट्रोल टांकी पछपटे ये से मुझे पेट बहुत जोर से जंत्रणा होता माने मुझे बसई पार न था से 4-5 जन स्त्री लोक बसता जो मैंने प्रेगनेंसी टेस्ट करने आसता से असह्य देखिक फास्ट जो से आसिले कहले आगे आगे भाई की कर दिंतु तो भारी जोर से पेट जंत्रणा हो मो मनटा कि थाए सी कहते स्टोनटा होती डॉक्टर भी कहते तार सिम्पटम देखा से स्टोनटा अच्छी बोली कौन होता महाप्रभु आप जानती आपंठ तो दुनिया कहीं बड़ ना मुझे जानी कारण ये शह शह लोकर कथा आम शुणुचु प्रतिदिन समस्त जब भल कर आमको भल कर मणिमा या बोले मन मन चिंता कर अल्ट्रासाउंड करी आणुंट लगे किडनीटा देखु काले कह ना किडनी पूरा ओके किसी असुविधा नहीं मुझे आज्ञा सी कहले ना अरे बाबू मु डेली 200 लोकंर करुँची अल्ट्रासाउंड जदि सी स्टोन बाहरी पड़ो आज मो प्रोफेशनल छाड़देवी हाँ आज्ञा कि ना ये कहीदेली तापर देखो आज्ञा किसी स्टोन फोन ना रिपोर्ट बाहर 2टार रिपोर्ट बाहर सी लोक मत खरा बेले फोन कर डाकिले जी 5टा 6टा रिपोर्ट करते सी सागे सागे सान भाई खरा बेले डाकिले कहले ना ना कि ना सेमती आम व्यस्त होती ये चमत्कार सब सी कर बहुत चमत्कार आज्ञा अच्छी आम रथ करुँ आज्ञा करोना बेले आम देखीचु टह टह राति केमती महाप्रभु रथ भिड़ुँ आम समस्त भाव केमती रथ भिड़ू ये रथ तो एडे बड़ रथ एत लोक भिड़ुं आम आप जेकोसी सेवक को पचारतु खाली हाथ थोड़ी सी आज्ञा रथ आपे आपे गड़ी आपे आपे गड़ी आज्ञा बुझे मन को मन से महाप्रभु रथ गड़ी केमी कहीं सी जानते आज्ञा प्रति मुहूर्त प्रति सेकेंड से आम सहित अच्छा बुझिपारे तांको बिना आमर अस्तित्व ना तांको बिना आमर परिचय ही ना आज क्यों जन्म कि पुण्य करूँ बोली सेवक कूल जन्म होइछु आ सब महाप्रभु पाखे गोटे विनम्र निवेदन प्रभु केतବେଳେ जब आम द्वारा भूल हो जाए ताको आप क्षमा कर दौथे कारण मनुष्य मात्र तो भूल ना तेणु भूल निश्चय केतବେଳେ आम द्वारा हो जापे क्या कष्ट दे पारू क्या छलनापूर्ण कथा कहीपरू तेणु केत से क्षमाटा आपण द्वारा हम प्रभु आ कहीं ना सी से भारी भल पाते आज्ञा राति अदर उठेकी नहीं जाइए लोक मत कहते महाप्रभुंर पलंग विजेश्वरी महाप्रभु निर्धार देवी आस मुझे गला बेलू कितु सिंगारी सेवा मैंने भेष कर ओह्लाउं बुझिपारे ना सी भी आज्ञा अचंबित राति शुआई देनी उठ उठ मुझे आज चाहूँ आज जापर मो देह भल लगुना जीविन तो देखा सी कह तू कौन मत देखिए मुझे देखी आस तू सी नहीं जाइए भारी भल पाते आज्ञा जहाँ को भल पाती निश्चित भाव भिड़ी नहीं जाइए आपड़ कहला भाया महाप्रसाद कौन सर्वस्व भंडार चाबी से देदेवे दरकार पड़े तेणु एत दयालु से लक्ष कोटी कोटी टकर सुना अच्छे से पिंधुनी फूल आपण फूल तुलसी की अपेक्षा कर बड़ देवल बसी कारण फूल तुलसी टी तार दरकार आवश्यक सी जानी सुना पिंधिले मुझे ये सुना पिंधि बस आप दूर देखले कौन ये तो सुना प्रिय लोक सुना कौन देपारि तेणु से गोटे तुलसी की अपेक्षा कर गोटे तुलसी दवा लोक ही लगे से महाप्रभु आम प्रमाण अच्छी तार गोटे ब्रह्मकमल आनी लोकर से लगे देखला बेता बेता ब्रह्मकमल बाहर पड़ जाइए अहंकार भाव जी आनी भारी दयालु आज्ञा सी जार भाव जे भी देखी नाव से दिखती छड़क कौन तांको विषय कहि जिते भी कहली से कम हो गया ब्रह्मा शंकर जो हाथ जोड़ी ठिया आम सेवक साधारण कौन कहूँ महाप्रभु कथा अति दयालु अति परिचय आप सहित परिचय से ही बुझिपारे तेणु महाप्रभुंर कृपा कथा कहतु ना आज्ञा जी थे टे भल पाओना दुनिया जहाँ सहित भाव लगे दिने ता सहित आपंकर अपड़ हो पारे कि भावग्राही सहित भाव लगे आप केवे ना जोटी था सी सब व्यवस्था करदे आज्ञा व्यवस्था कर आज्ञा आम अमरनाथ जीवु बोली व्यवस्था कर सब व्यवस्था कर केमती जीवु कौन करूँ कौट रे माध्यम आज्ञा सब सी करते आज्ञा आप खाली भल पाइले सर्वस्व आप पाखे अजाड़ी देव दे सुदामा को लक्ष्मी हाथ छड़ी दे दूसरे लक्ष्मी रखीदे कहले वैकुंठ आम कौन चाकर हो रहा महाप्रभु दे 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 मु भी दरकार पड़े पाद आज अंथाड़ी देवी सी मालिक सी आज आज्ञा बड़ देवल बसी सर्वस्व देदेव आपड़ कौन खाइबा को भल लगे सी जानी आज्ञा आप भाविक आसी सी दे बहुत भक्त को एमती देसी आज्ञा किसी तार पाखे दुनिया सर्वस्व अच्छी गोटे जिनस पाखे अभाव सी गोटे जिनस पाखे सी सब खोजे मो भक्त मत के भाव में डाकुची केते मो पेंका कांदुची आप
ଥରେ ଗୋଟିଏ ଆଶୁରୁ ଗଳିଲେ ସେ ଆପଣଙ୍କ ଲକ୍ଷ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅଜାଡ଼ି ଦେବ ଆଜ୍ଞା। ତେଣୁ ଆଉ କ'ଣ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବି, ବହୁତ ଅନୁଭୂତି ଆଜ୍ଞା, ଶରୀରରେ ରୁମ ଯେତିକି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନୁଭୂତି ସେତିକି, ବୁଝିପାରିଲେ। ଡାକିଲେ ଓ କରିବା ଲୋକ। ମୁଁ କରୋନା ବେଳେ ଦେଖିଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସିଂହାସନ ପାଖରେ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ଗାଇ ମହାପ୍ରଭୁ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଟି। ଆଜି ଏ କଥା କହୁଛି, କେବେ କାହାକୁ କହିନଥିଲି, ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି। ମହାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ନାକରୁ ନାକୁ ଆସି ଖସି ଦେଇଛନ୍ତି ହାପ୍ କିନା। ଜଣେ ସେବକଙ୍କୁ କହିଲି, ସେ କହିଲେ ନାଇଁ ମ ତମ ପାଇଁ କ'ଣ ଖସିଲା, ଆଉ କାହା ପାଇଁ ଖସିଥିବ। ଫେଣି ମହାପ୍ରଭୁ କହିଲେ ମୋ ପାଇଁ ଶୁଣୁନ, ମହାପ୍ରଭୁ ଫେଣି ଶୁଣୁ। ତେଣୁ ଆତ୍ମଗର୍ବ ମଣିଷ ଭିତରେ ଆସିଯାଇଛି, ସେତେବେଳେ ଏରିକିରେ ଫୁଲ ବି ଖସୁନି, ବୁଝିପାରିଲେ ନା। ତେଣୁ ସେ ମହାପ୍ରଭୁ ଅତି ଦୟାଳୁ, ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଆପଣ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିଛି, ଜାଣିଛି, ମୋର କିଛି ପରିଚୟ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମହାପ୍ରଭୁ ମୋତେ ବହୁତ ଉପରେ ରଖିଛନ୍ତି, ବହୁତ ଲୋକ ସହିତ ମିଶାଇଛନ୍ତି, ବହୁତ ମାନେ ସମ୍ମାନ ସହିତ ଦେଖିଛନ୍ତି। ଆଜି ବି ହଳଦଳ ହେଲେ ମୋର ବହୁତ ମହାପ୍ରଭୁ ମୋତେ ମାନେ କି କ'ଣ ରଖିଥିବ ମୋ ପାଇଁ ସବୁ ଦେଇଦେଇଥିବେ, ନାଇଁ ତୋ ପାଇଁ ଏଇଟା ରଖିଛି, ସେ ଏଇଟା ରଖିଛି, ସେ ଏଇଟା ରଖିଛି, ସିଏ ସବୁ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ଆମେ ନିମିତ୍ତ ମାତ୍ର, ଖାଲି ତାକୁ ଭଲ ପାଇବା ଛଡ଼ା କିଛି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ଗୋଟେ ଚାରଣାର ଜିନିଷ କ'ଣ ଦେବୁ, ମାଟିଠୁ ପବନ ଯାଏଁ ସବୁ ତ ତାର, ତାକୁ କ'ଣ ଆମେ ଦେବୁ। ସେ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟାକୁ ଦେଇକି ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି ସେଇଟାକୁ ହିଁ ଆମେ ତାକୁ ଦେବାର ଅଛି। କେତେ ତୁ ମୋତେ ଭଲ ପାଉଛୁ, ସେଥିପାଇଁ ତ ରୁକ୍ମିଣୀକି ବାହା ହେଇଛନ୍ତି, ରାଧାଙ୍କୁ ପାଖରେ ରଖିଛନ୍ତି ନା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଭଲ ପାଇବାର କେତେ ସେ ଭଲ ପାଇବା ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବାଠୁ ଦୁନିଆରେ କାହା ଭଲ ପାଇବା ନାହିଁ। ଆଜି ଭାବ ବିହଳ ହେଇଗଲାଣି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି, କାରଣ ମୁଁ ଜାଣିଛି ତାଠୁ ଭଲ ପାଇବା ସଂସାରରେ କେହି ଦେଇପାରିବେନି। ସମସ୍ତେ ଆଜ୍ଞା ସ୍ୱାର୍ଥରେ ଭଲ ପାଇବେ, ଜଣିଏ ଲୋକ ଯେ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥରେ ଭଲ ପାଏ। ସବୁବେଳେ ଗୋଟିଏ କଥା ମାଗେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ, ସବୁବେଳେ ସିଂହାସନ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଭଜନ ଗାଏ ମୁଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ। ଦୀପଦ ଗାଇତେ ଚୁଡ଼େ ମୁଁ ବେଳେବେଳେ ବି ଅଭିମାନରେ ଭଜନଟେ ଗାଏ। କ'ଣ ମହାପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବି। ବଳବନ୍ତ ବୋଲି ସାମନ୍ତ ଭୃତ୍ୟ ଗଲା ଶରଣ, ଦାସ ଯେବେ ନାଶ ହୋଇବ ଥାଇ କିବା କାରଣ, କି ହୋଇ ମାତିଲି ମଣିମା ତୁମ୍ଭ କରୁଣା ରାଶି, ମଣିମା ଗୁହାରି ଶୁଣ ହେ ଜଳେ ଯାଉଛି ଭାସି, କେଉଁ ଧନ ଦେଇ ତୋଷିବି ତୁମ୍ଭେ କମଳାବର, ସଦା ଆଜ୍ଞା ଯାର ପାଳନ୍ତି ଇନ୍ଦ୍ର ଚନ୍ଦ୍ର କୁବେର, କେଉଁ ଜଳେ ପାଦ ଧୋଇବି ପଦୁ ଗଙ୍ଗା ଯାହାର, କେଉଁ ପୁଷ୍ପେ ପାଦ ପୂଜିବି ଯାର ପଦ୍ମ ପ୍ରୟର, କେଉଁ ଆସନ ମୁଁ ଦେବି ଯେ ଯାର ଖଗ ଆସନ। ମହାପ୍ରଭୁ କ'ଣ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇପାରିବି, କିଛି ଦେଇପାରିବିନି, ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ତେଣୁ ଏଇ ଭଜନଟି ସବୁଦିନ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଗାଏ। ଫେଣି ଅଭିମାନର ଗୋଟେ ଭଜନ ଗାଏ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କାର୍ଯ୍ୟ ନ ହୁଏ ମୁଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଅଭିମାନ ଭକ୍ତ କରେ। ଯେମିତି ମହାପ୍ରଭୁ କାଳେ ଲାଞ୍ଚ ନେଲେ ମହାପ୍ରଭୁ କାମ କରିବ କି। ଲାଞ୍ଚ ଖିଆ ଶ୍ରୀହରି ଲାଞ୍ଚ ବିନୁ ମୁରାରି, ଶୁଣି ନାହ ମୋର ଗୁହାରି, ଯିଏ ଦେଇଛି ଲାଞ୍ଚ ତାର ହିତଟି ପାଞ୍ଚ, ଆପେ ଯାଚି ଢାଳି ଅଛ କରୁଣା ବାରି, ଲାଞ୍ଚ ଖିଆ ଶ୍ରୀହରି ଲାଞ୍ଚ ବିନୁ ମୁରାରି, ଶୁଣି ନାହ ମୋର ଗୁହାରି, ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଗିରି ଟେକି ଚକ୍ରଧାରୀ, ଗୋପରେ ରଖିଲ ବେଳ ଜାଣିକି, ସଚିପତି ମନେଲ ଜାଣିକି, ବାଲ୍ୟ କାଳରେ ପୁଣି ଗୋପେ ସରଳ ବଣି, ଲାଞ୍ଚ ଦେଇଥିଲେ ବୋଲି ଦେଲ ଉଦ୍ଧାରି। ଏ ଗୀତଟା ଆଜ୍ଞା ରବୀନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଭାବେ ସତରେ କ'ଣ ମହାପ୍ରଭୁ ଆପଣ ସେଦିନ ଗିରି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଟେକିବାର କାରଣ କ'ଣ, ଆପଣଙ୍କର ଲାଞ୍ଚ ଖାଇଥିଲେ ବୋଧେ, ସେଇଥିପାଇଁ ଗିରି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଟେକିଥିଲୁ। ସେବକ କ'ଣ ଲାଞ୍ଚ ଦେବ, ଆପଣ କାହିଁ ଛଳନା କରୁଛନ୍ତି, ଆଜି କାହିଁ ମୋ ପାଇଁକି ଇଏ କରୁଛନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁ ମୋତେ ରାସ୍ତା ଖୋଲି ଦିଅନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ସେ ଜାଗାରେ ନେଇ ମୋତେ ବସେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ କୃପା କରିଛନ୍ତି, ବହୁତ କୃପା ଆଜ୍ଞା। ବେଳେବେଳେ ମୁଁ ବି କାହା ପାଇଁକା କହିଦିଏ ମହାପ୍ରଭୁ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟଟା କରିଦିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ସିଏ ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ କରି କଥାଟା କହିଛି, ଆପଣ ଟିକେ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଅଧଘଣ୍ଟେ ଘଣ୍ଟେ ପରେ ସେଇ ଜାଗାରୁ ଫୋନ୍ ଆସି ପଡ଼େ, ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟଟା କହିଥିଲେ ହେଇଗଲା ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ ବେଳେବେଳେ ମୁଁ କିଛି କରିନି, ମହାପ୍ରଭୁ ସବୁ କଲେ। ସେ ଲୋକଟା ବିଶ୍ୱାସ ଆମ ମାଧ୍ୟମରେ ବହୁତ 3-4 ଗୁଣା ହେଇଯାଏ ଆଜ୍ଞା। ତେଣୁ ସେ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାହା ପାଇଁକା କ'ଣ କହିବି, ଯେତେ ବି ଜୀବନ ସାରା କହିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଜ୍ଞା ଆମର କମ୍ ହେବ ତା ପ୍ରତି। ତେଣୁ ଭଗବାନ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଦିନେ ଆପଣଙ୍କ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଦେଖି ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ ପରିଚୟ କରାଇ ଦିଅନ୍ତିନି, ସେ ମହାପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ପରିଚୟ କରାଇଦେଲେ। ସେଦିନ ମୁଁ ବଡ଼ ପଣ୍ଡାଙ୍କ କଥାଟା ଦେଖୁଥିଲି, ବୁଝିପାରିଲେ। ଯେଉଁ 2 ଜଣ ଆସିଥିଲେ ବାହାରୁ, ଯାହାଙ୍କର ଗୋଡ଼ ଭଲ ହେଇଯାଇଥିଲା, ରାମକୃଷ୍ଣ ବଡ଼ ପଣ୍ଡା ଆସି ଆମ ସାହିରେ ଜୋଇଁ ଆଜ୍ଞା, 2-4ଟା ଘର ଛାଡ଼ିଲେ ତାଙ୍କର
समस्त सहित परिचय कि महाप्रभु कथा शुणा टे देह रोमांचित हुए जिते पाखे थे आम कहार कथा तार सब शुणा इच्छा हुए आम जिते जानी आउ क्या कथा शुणा भल लगे कारण सी तो आम अति निजर ना आपन कहला भाई आम भी तार चाकर आज्ञा आमर किसी ना कौ जन्म पुण्य करूँ से आमको पाखे रखी प्रति मुहूर्त टे खोजुची आज्ञा से खोजार बड़ ता पाखे आम था किसी बड़ नुह आज्ञा गुंडीचू छठ भी छोट सेवक आम बुझिपारे जमा बड़ हवा चाहूना बड़ हेले आमको महाप्रभु आउंसीबेनि से छोट होगी अच्छी बोलते आउंसी दौरान ना से साधारण भक्त ही रखते महाप्रभु सब पाखे बुझिपारा ना मुझे सब महाप्रभु मत कष्ट दे मत कष्ट देले मुझे सब खोजी आज मत गरम हेले तो महाप्रभु डाकिबे ना आज एसी रूम रही महाप्रभु डाकिपारे सब से करुणा ही कर सब से छत्र छाया तले रखिंट सब जेकोसी कार्य आवश्यक आज्ञा से देइछन्ति करोना भितर पैसा नाला आज्ञा से ही दे पैसा खाइबा पिंका मो पास टंका ना जो समय बिलेई पिलाटे बाहर को बाहर पारि ना से समय महाप्रभु मत साहाଯ୍य कर भुवनेश्वर जड़े बाबू आसिक मत देते पैसा मुझे चिन्हनी जानी किसी करनी जो आम घर सिंहद्वार पर्यटन जावाई असंभव हे पुलिस गोड़ी गोड़ी बाड़ा से समय महाप्रभु पैसा देते मत सब चमत्कार तांकर बहुत चमत्कार अच्छे आज्ञा केते चमत्कार प्रतिदिन आम सहित चमत्कार हो महाप्रभु एवं अमरनाथ टिकेट काटिया जाम 4टा टिकेट अच्छे आज्ञा आम 4 जन जीव 4टा टिकेट सी रखी सी भी आम चमत्कार कारण आम जाचु प्रति मुहूर्त से आम पाखे अच्छा आपड़ कहला भाया आपन कार पाखे से चका आखि देखा आम जानी निश्चित देखा एक आम ग्रहण करूँ कारण क्या कौन लगुच आम कहीपरूँ ना आज्ञा लोकंर केते कौन विश्वास आम निबिड़ विश्वास महाप्रभु प्रति अच्छी एठी लोकंर कैंसर भल हो महाप्रभुर चंदन आलती खाई एठी भी लोक अच्छा कैंसर मरी जाऊँ आज्ञा जार जी विश्वास से पाई आकु कहते ताकू आम उपलब्धि करें केतल कहीं नथिले मु महाप्रभु पाखे देखी सिंहासन टू गौड़स्थान पाखे कहीं न था एका महाप्रभु पाखे ठिया था मुझे जानी महाप्रभु कथार जानी कथा कुआ ठाकुर से निश्चित भाव ताकू उपलब्धि करार अच्छे और देखिए गोटे न्यूज 7 गोटे बैट अच्छे हाँ से भक्त ही जाने महाप्रभु कथा आपण ही जानते प्रभु कथा कारण आपड़ ये जिन जो कर चिंता करेंगे महाप्रभु कौटू नहीं कौटी कौन दिखती बुझिपारे बहुत लोक जी भल पाए सी सब घंट घोड़ी रखी समस्त कि सी जहाँ जी न भल पाए भी घंट घोड़ी रखी यही कहीपर सी भल पाए कि आम से खोजुचु ना जी खोज बापर 5टा पुओ 5टा पुओ को निश्चित बाप भल पाए 5 पुओ को सेम भल पाए जो पुओटा सी माँ सब पचारे मो बाबा खाइले कि ना बापाटा जमी से पुओटा को आग टे खोज महाप्रभु टे एति तो आम पाखे आ कि ना दवा सर्वस्व ता पाखे अच्छे आपड़ कहले पैसा नहीं कि आसते सी दरकार नहीं पैसा पैसा कौन हम ये तो एमती खाଇବା पैसा देले भी लोक दबनी से आपको देते आने बुझिपारे ना भक्त जाता सी आज्ञा ता कथा कहते ना आज्ञा आपन सहित से दिन भी देखाई मोर मन अच्छी से बाहागर दिन बुझिपारे ना तेणु सी आज्ञा सब करती आम निमित्त मात्र तेणु आम कौन श्रेया नवार ना प्रभु पाखे गोटे जिन सब आपण महाप्रभु तेणु सी गीतार गजे सर्वधर्म परित्यज्य माम एकम शरण भज आम समस्त को परित्याग कर प्रभु तते धरचु जदि तो द्वार बंद हो दुनिया रे कौ द्वार आम खोला नहीं तेणु ता द्वार पाखे सब गोटे कथा नतमस्तक महाप्रभु आ कौन कह आज्ञा जय जगन्नाथ देखु भावर से करुणार से जो भल पाउथुवा मनीषटी कौच जंत्रणा होउची समस्ते कहते स्टोन होती से जो कहते भाव कहते एडे बड़ बड़ पत्थर खसई दौचु आड़ी पत्थर होती कौन तू खसई देवुनु से भी खसई दौरान मोर बर्तमान कहबार शक्ति ही आसुनी जो शुणुली मुहर मो प्रभु कथा शुणुली प्रकृत में दुनिया रे सही सबू जदि ता द्वार बंद हो जाए आम आउ कौ द्वार रहीकि भी लाभ लाई आउ गोटे कथा कहते कौन सुना रूपा कौन अच्छे आदरे सुना रूपा पिंधि कौन ताई सी तो मटेरियल से तुलसी रे से जानी जे तुलसी पत्र टे समस्ते आणिक आसबे से तुलसी आउ फूल रे शोभा पाती आपण मैंने भल पाऊ था प्रकृत में देखा गले आम छड़ा आउ कहीं ना
ଆଉ ଆମର ତାଙ୍କ ଛଡ଼ା ବି କେହି ନାହାନ୍ତି। କେତେ ଗରମରେ ଗମ୍ଭୀରା ଘରେ ଫୁଲ ପରି କୋମଳ ଶରୀର, ଏତେ ଏଠିଠିଏ ଗମ୍ଭୀରା ଘର, ରତ୍ନ ସିଂହାସନରେ ଏତେ ମୋଟା ମୋଟା ପାଟ ଦୌଡ଼ିରେ ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୁହା କଡ଼ିଆରେ ରୁନ୍ଧା ହେଇକିରି ପଡ଼ିଛନ୍ତି କେବଳ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛନ୍ତି ଅସଂଖ୍ୟ କୋହକୁ ନେଉଛନ୍ତି, ଅସଂଖ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କର ଦୁଃଖକୁ ନେଉଛନ୍ତି। ଗମ୍ଭୀରା ଘରରେ ଝରକା ନଥାଏ, ତାର ଦୀପର ଧୂଆଁ ଆପଣମାନଙ୍କ କୋହ ନେଇକିରି ସେଇ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଥିବେ, ଯଦି ଏତେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭିତରେ ହସିବାର କଳା ଶିଖିବାର ଅଛି, ତେବେ ମୋ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଶିଖନ୍ତୁ। ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସରେ ଗୋଟେ ଭରସାରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଆମ ପାଇଁ ଆମ ମହାପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି, ସେଇ କୃପା କରନ୍ତୁ। ଏଇ ଆମର ସେବକ ଭାଇମାନଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁ ବସିଲି, ମୋତେ ଲାଗିଲା ଯେ ମୋ ଜନ୍ମର ଅନେକ କିଛି ବାପାଙ୍କ ପରେ, ବାପାଙ୍କୁ ତ ଏଇ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରରେ ଛାଡ଼ିକିରି ଯାଇଥିଲି। ଯେତେବେଳେ ଆସେ ଏଠିକି ଆସେ, ସେତେବେଳେ କହେ ଯେ ମୋ ଘରକୁ ମୁଁ ଆସୁଛି। କଟକର ଯେଉଁ ଘରଟା, ସେଇଟା ମୁଁ କହେ ମୋ ବାପାଙ୍କ ଘର। ପ୍ରକୃତରେ ବି ସେଇଟା ମୋ ବାପାଙ୍କ ଘର। ଘର ହେଉଛି ଏଇଠି କ୍ଷେତ୍ର, ମୋର ଘର କ୍ଷେତ୍ର, ମୋର ଘର ହେଉଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର। ଆଉ ଏଇମାନେ ମୋର ରକ୍ତର, ମୋ ଆପଣାର। ଯିଏ ଭଲ ପାଇଲା ମୋ ମହାପ୍ରଭୁକୁ, ସିଏ ମୋ ଆପଣାର, ସେ ମୋ ପ୍ରିୟ। ମୋ ପରିବାର ସୀମିତ ନୁହଁ, ମୋ ଝୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲା ତା ଭିତରେ ସୀମିତ ନୁହଁ। ମୁଁ ଯଦି ଶାନ୍ତି ପାଏ, ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପାଏ। ଏମାନେ ମୋତେ ଆପଣାର କରିନିଅନ୍ତି, କୁଣ୍ଡେଇ ପକାନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁ ମହାପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି। ଯାହାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ବି ହେଇଛି, ସେମାନେ ମୋତେ ମୋର କଷ୍ଟକୁ ବୁଝନ୍ତି, ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ବୁଝନ୍ତି। ଯେଉଁଟା ପରିବାର କହିଲେ ଗୋଟେ ସୀମିତ ବନ୍ଧନରେ ବନ୍ଧା ହେଇଥାଏ, ସେମାନଙ୍କୁ କଷ୍ଟଟା କହିବାକୁ ପଡ଼େ। କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କୁ ଯାହା ସହିତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନେଇକରି ସମ୍ପର୍କ ହେଇଛି ନା, ସେ ମୁହଁ ଦେଖିଲେ କଷ୍ଟଟା ଜାଣିଦେବେ। କିଛି କଷ୍ଟଟା କହିବା ଆଗରୁ କୁଣ୍ଢେଇ ପକାଇବେ, କହିବେ ମହାପ୍ରସାଦ ଟିକେ ଖାଇଦିଅନ୍ତୁ, ମୁହଁ ଶୁଖିଯାଇଛି, ତୁଳସୀ ଟିକେ ପାଇଦିଅନ୍ତୁ, ମୁହଁ ଶୁଖିଯାଇଛି। ସେତିକିବେଳେ ମୋ ଅନ୍ତର ଭିତରୁ ଛାତି ଥରେଇକିରି ପତିତ ପାବନ ନୀଳଚକ୍ର କହୁଥାଏ, ଆରେ ତୋ ଘରକୁ ତୁ ଆସିଛୁ, ମୁଁ ତୋ ଖବର ବୁଝିବି ନା, ତୋ ପେଟକୁ ଦେଖିବି ନା? ଏଇମାନେ ପରା ତୋର ଭାଇ ବନ୍ଧୁ କୁଟୁମ୍ବ, ଏମାନେ ତାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ତତେ ହିଁ ଖୁଆଇକିରି ଛାଡ଼ିବି, ତତେ ହିଁ ତୁଳସୀର ବାସ୍ନାରେ ତୋ ଅନ୍ତରକୁ ମହମ କରିକିରି ଛାଡ଼ିବି, ତତେ ହିଁ ମୋ ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗ ଚନ୍ଦନରେ ତୋ ଅନ୍ତରକୁ ଭରେଇକିରି ଛାଡ଼ିବି। ଭଲରେ ଥାଆନ୍ତୁ, ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ରହୁ। ଆମେମାନେ ଏମିତି ପୁଣି ଆସିବା। ଏମାନଙ୍କ ମୁହଁରୁ କିଛି ପଛ, ଏମାନେ ସବୁବେଳେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଚିତ୍ର ଲୀଳା କହି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭାବ ସମୁଦ୍ରରେ ବୁଡ଼େଇ ଦେବାକୁ। ସେମିତି ଆପଣମାନେ ଭଲରେ ଥାଆନ୍ତୁ, ଖୁସିରେ ଥାଆନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସରେ ଥାଆନ୍ତୁ। ଆମ ପାଇଁ ଆମ ମହାପ୍ରଭୁ ତ ଅଛନ୍ତି ନା, ଆମ ସେବକ ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି ନା। ଯେଉଁଠି ସେବକ ଭାଇଟାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ପାଦକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରନ୍ତୁ, ଆପଣାର କରିନିଅନ୍ତୁ। ସେମାନେ ବି ଅନେଇକିରି ବସିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣାର କରିବା ପାଇଁ। ସେଇ ଆପଣାର ପଡ଼ ଭିତରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଅନ୍ତର ଭିତରେ କହୁଥାନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଆମେ ଗୋଟେ ପରିବାର। ସେ ପରିବାରର ମୁରବୀ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ମହାପ୍ରଭୁ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।